great work of Paul in Philippi. El gran trabajo de Pablo en Filipos. Now, as we read these scriptures, Mientras leíamos la escritura, we saw in the book of Acts, vimos en el libro de los Hechos, written by our brother Luke, escrito por el hermano Lucas. he writes what happened in the mission field with the Apostle Paul. Él escribe lo que pasa en el campo misionero con el apóstol The Pablo. Spirit of the Lord led me through this passage El Espíritu del Señor me dirigió a este pasaje because I found in my heart porque yo estaba meditando en mi corazón that in this passage of scriptures in the book of Acts, que en este pasaje de la Escritura, en el libro de los a Hechos, great work of the Holy Spirit was done. un gran trabajo del Espíritu Santo se estaba llevando a cabo. That's why we said in the beginning, before we started the worship, if I'm not mistaken, Por eso dijimos al principio, antes de empezar la adoración, God is seeking for those who worship Him in spirit and truth. Dios está buscando a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. We also said God is looking for those who are willing to go and reach out to the lost souls. También dijimos que está buscando Dios a aquellos que estén deseando buscar las almas You see, perdidas. salvation is not just for you to keep it. La salvación no es para que usted la mantenga solamente. It's for you to share that joy that you have received from the Lord. Eso es para que usted comparte ese gozo que has recibido de parte del Señor. Now, I like what the Apostle Paul did in this mission field. Me gusta lo que el apóstol Pablo hizo en este campo misionero. If you look at it in the book of Acts, Si usted lo observa en el libro de los you Hechos, see that Luke writes about Paul, how he was eager to reach out the nations and the souls. usted observará como el doctor Luke escribió que Pablo estaba ansioso de alcanzar las almas perdidas. And the previous verses, you'll see that Paul wanted to go to minister to a different region. Praise God. En los versos anteriores, Pablo deseaba alcanzar otras regiones He diferentes tried to go to a different city to preach the y gospel. trató de ir a una diferente ciudad para predicar el evangelio. But the Bible states Pero la Biblia that establece the Holy Spirit forbade him from preaching the word in that place. que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo llegar a aquellos lugares. And Paul did not get angry as some missionaries do. Y Pablo no se enojó como hacen algunos misioneros. He did not force a huge country in a small little country, praise God. Él no quiso meter un país grande en un país pequeño. He obeyed the Holy Spirit as he was being led by God. Él lo que hizo fue obedecer el Espíritu según era dirigido. So he went to another city. Y se dirigió a una diferente And the ciudad. Spirit of God forbade him also, Y praise el God. Espíritu Santo se lo impidió también. So Paul went and tried another city, praise Pablo God. fue y trató otra ciudad. And the Spirit of God forbade him. Y el Espíritu Santo se lo impidió. So look at your neighbor, tell your neighbor, why are you angry if nothing is coming about an open door? God is in control. Be led by the Spirit, praise Mira a su God. vecino y dígale, ¿por qué te enojas si ninguna puerta se abre? Dios está en control. Paul did not get angry. Pablo no se enojó. He just went that night, went to bed. Él fue esa noche y se acostó. He went to bed. He lied down Se recostó en su cama and he had a vision. y tuvo una Can visión. somebody praise God? Aleluya, alabia al Señor. God had a purpose. God had a Dios plan. tenía un propósito y un plan. When things don't work out, Cuando las cosas no salen como usted espera, don't get angry, brother. no se enoje, hermano. Praise your God. Alabe a su He Dios. is in control. Can you Dios praise Him? está en Hallelujah. control. Aleluya. Give the Bendito Lord a sea hand Dios. praise. Dale un aplauso a su Dios. So Paul went to bed Y Pablo se acostó and he had a tranquilamente vision. y tuvo una visión. God had a plan with this particular city. Dios tenía un plan con esta ciudad en God particular. had a plan with a particular woman. Can you praise Dios God? tenía un plan con una mujer en particular. Because God's purpose is to reach out to the lost souls who need Jesus Christ. Porque el propósito número uno de Dios es alcanzar las almas perdidas. So the course of that night, Paul has a vision. Y en el curso de esa noche Pablo tuvo una visión. And he sees a Macedonian man Y vio a un hombre de Macedonia saying to Paul, diciéndole, come hither. pasa a Macedonia. Come to Macedonia Ven hermano a and Macedonia help us. y ayúdanos. God was telling Paul, Dios le estaba diciendo a that's Pablo, where I want you to go. Can you praise God? ahí es donde te quiero. Aleluya. Oh, praise Him. He's good. Gracias Jesús. Alabe lo que Él es bueno. I want you to know, He didn't send Paul just to any city. Yo quiero que usted sepa que Dios no lo mandó a una ciudad cualquiera. He sent him to a major city. Él lo mandó a una ciudad
enorme. the city of Philippi. La ciudad de Filipos. Let me explain to you a little bit about the city of Déjenme darle un Philippi. poquito de trasfondo de esta ciudad. The city of Philippi La ciudad de Filipos was a well-known city. era una ciudad bien reconocida. It was named Fue llamada under the name of the man Philippi, y se le llamó como este hombre, the Filipos, father of Alexander. el padre de It Alejandro, was named under his father Philippi. su padre Filipos. It was also known, Philippi, Filipos también se le conocía as the city of the springs. como la ciudad de las primaveras, And it was also a Roman colony. y era una colonia romana. In other words, it was known for the citizen in that place to be the majority Roman citizen. La mayoría de sus ciudadanos eran romanos, But not just any Roman citizen. pero no cualquier ciudadano romano. In the city of Philippi, they made sure the Roman Empire En la ciudad de Filipos se aseguraron que el imperio romano, that the majority of the citizens in that place in Philippi were retired militant men. eran hombres que se habían retirado del ejército. Can you praise God? Alabe al Señor. Who spoke the Roman language, Que hablaban la lengua romana, who kept their traditions, que mantenían la tradición, who dressed like Romans. que se vestían como Oh, romanos. hallelujah. In the midst of Jewish citizens that were there. Can you praise En medio God? de las otras ciudades judías que habían ahí. There were Jewish that were there in the city of Philippi. Ahí habían judíos también en Filipos. Now, they didn't have a synagogue No tenían una to sinagoga worship Jehovah. para adorar a Jehová. So, you know where they worship? ¿Usted sabe dónde By adoraban? the riverside. A la orilla del río. That's where they went to pray. Ahí era que iban a orar. Can you praise God? Alabado sea Remember, Dios. the Lord told Moses El Señor le dijo a to Moisés, tell the children of Israel decirle a los hijos de that Israel, when they're in a foreign land, que cuando estuvieran en tierra to extranjera, pray facing towards Jerusalem. que oraran dando el frente para I Jerusalén. believe these Jewish men and women of God, they got on their knees and prayed towards Jerusalem. Yo me imagino que estos hombres y mujeres de Dios se pusieron a la orilla del río a orar con el rostro hacia Jerusalén. So they prayed by the riverside. Y se pusieron a la orilla del And río. Paul being led by the Spirit, can Y you praise Pablo, God? dirigido por el Espíritu. How many know we have to be led by God? ¿Cuántos saben que tenemos que ser dirigidos por We're Dios? not led by any man. No somos dirigidos por When hombres. Paul speaks to the church of Galatians, Cuando Pablo le habla a los Gálatas, he says in chapter 1, le dice en el capítulo 1, he said, I, Paul, called by God. dice, yo Pablo, llamado por Dios, He said, not sent by no man. no enviado por ningún hombre. He said, when I went down to go preach the word, Cuando yo fui para predicar la palabra, I didn't go to any apostle. yo no fui para ningún apóstol primero, Except Peter, I stood 15 days with him. excepto el apóstol Pedro, que me quedé 15 But he días. says I was called by God, not by man. Pero él enfatizó, fui llamado por Dios y no por What hombre. is God saying? We got to be spirit led. Can you praise God? Es lo que Dios está diciendo, que debemos dejarnos dirigir por el We have Espíritu. to be spirit led by God. Tenemos que ser dirigidos por el If you Espíritu want de Dios. to, if you want to win souls for Christ, be spirit led. Si usted quiere ganar alma para Cristo, déjese dirigir por You el can't Espíritu. be lazy. Let me tell you No something. puede ser vago. It could be in the spirit of the moment the Lord would tell you turn around and speak to that O soul. puede ser en el momento más inesperado que Dios le diga, volteate y predícale a esa alma. I remember one day when I was working in the law firm, Yo me recuerdo un día cuando trabajaba en la firma de I was abogados. taking the train. Estaba cogiendo el tren. I hate to commute in trains. Praise Odio montar el tren. God. Nevertheless, buses. Praise Y God. mucho menos la guagua. Thank God for those commuting, right? Praise God. But I was going to take, I got out of my station Salí de mi estación donde me quedé. and I was rushing to go to work. Y iba deprisa al trabajo. How many know it's not good to go to work rushing? It's good to give yourself time. ¿Cuántos saben que no es bueno ir deprisa al trabajo? En Hay que- que darse tiempo. In case it's a soul God wants you to speak to, praise En God. caso que hay un alma que Dios quiere que tú le hables. So as I ran to go out the street, Y según yo corrí para ir a la calle, I was about to go up the steps. y iba por subir la And the escalera. Holy Spirit told me, turn around and tell that young woman that her soul is going to hell to come back to the Lord. Y dile, volteate y dile a esa joven que su hijo va a regresar al Señor. And I turned around like a nut, praise Y me God. volteé como un loco. And I said,
listen, young lady. Y le dije, escúchame, joven. You don't know me, I don't know you. Tú no me conoces ni yo a ti. But the Spirit of the Father knows who you are. Pero el Espíritu de mi Padre sabe quién tú eres. She was begging for coins. Ella estaba pidiendo monedas. She must have been 17, 18 years Más o old. menos como 17 o 18. And I said, the Lord said to come back, your soul's going to go to hell. Y le dije, el Señor dijo que regreses a Él, que tu alma se va al And she infierno. started to weep and cry in front of Y me. ella comenzó a llorar y a gemir enfrente And de I mí. was afraid people would think I'm doing something to her because I'm much older, praise God. Oh my God, yo me asusté pensando que la gente iba a decir que yo le estaba haciendo algo And malo. she said, how you know I'm a backslider? Ella dijo, Woo! Give the Lord the praise, hallelujah. ¿cómo tú sabes que yo soy descarriada? I said, the Lord told me, He whispered to me, the Spirit said, to come back, your soul is going to hell. Y yo le dije, el Señor me lo susurró y me dijo a mi espíritu que regrese y que te vas a perder. You have to be Spirit-led. Usted tiene que ser dirigido por el Espíritu. And Paul being led by the Spirit, Y Pablo, dirigido por el Espíritu, got up that day se levantó ese día and set out to Macedonia, y partió hacia to the Macedonia, major city of Macedonia, Philippi. para la ciudad tremenda en medio de Macedonia God llamada had great Filipos. plans. God had great plans. Dios tenía planes See, grandes. when you go visit your loved ones, Cuando usted va a visitar a sus seres I queridos, always tell the brethren, siempre le digo a los hermanos, keep in mind, mantenga en it's mente not just a social gathering. que no es un ambiente social solamente. It's another opportunity the Lord's giving to speak to your family. Es otra oportunidad para que le hables a tu familia. Aleluya. You know, we take it as a social time. Lo tomamos como un pasatiempo. Yeah, you're going to spend time with your family. Claro, Nothing va a wrong with pasar it. tiempo con tu familia, But no hay keep in nada malo en mind, eso. it's an opportunity to speak to them about Pero Christ. primero que todo, una oportunidad para que le hables de Dios. And Paul, Y Pablo, led by the Spirit, dirigido por el went to Espíritu, Macedonia, fue a Macedonia, to the city of Philippi. a la ciudad de Filipos. And being led by the Spirit, Y siendo dirigido por el Espíritu, Paul was walking with the other brothers. Pablo iba caminando con los demás Look hermanos. what the Bible says Mire lo que dice la Biblia in verse 13. en el verso 13. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. God bless the woman. Dios bendiga a las There mujeres. were no men praying in that riverside. No había hombre orando en esa orilla de ese río. It was just women. Solamente había mujeres. But one in particular, Pero había una en particular Jesus wanted to reach. que Cristo quería alcanzar. How many know that God will go all over the world? ¿Cuántos saben que Dios va a ir alrededor del mundo? How many know that God will take you and you get on the wrong exit and there's a plan for you to ask for direction because God wants you to talk to that soul? Can you praise God? Yes, Dios puede desviar tu camino para que le hable a un alma. Sí, Señor, aleluya. Yes, hallelujah. Bendito sea Dios. And God had a purpose with a plan with Paul. Y Dios tenía un plan con Pablo. And the Bible said he went Y la Biblia dice que and él he fue saw these women praying. y dice que vio a esas mujeres orando a la orilla del But one in río. particular, Pero había una en her particular. name was Lydia. Su nombre era Lidia. She was very rich. Ella era muy rica. She was well off. Tenía muchas posesiones materiales. She made purple clothing. Hacía ropa de Let púrpura. me tell you something. That purple, that ink or that purple that she utilized to dye the clothes or the wool that she did. Esa tinta que ella utilizaba de púrpura para teñir la tela It was a shellfish. era un cascarón como de pescado And you had to squeeze it. y tenía que exprimirlo bien And only a few drops came out. y solamente salían un par de She gotas. did this for a living. Y ella hacía esto para mantenerse. And to dye a pound of wool, Y para teñir una libra de lana, in our cost of living today, si lo aplicamos a nuestro vivir hoy en día, it's $150 costaría $150 for those drops.
por esas pequeñas gotas para teñir. So she was very rich. Can you praise God? Ella era bastante poderosa. God had a plan. Can you look at your neighbor and say, God had a Dios plan. tenía un plan. Mira a su vecino y dígale, Dios tiene un plan. How many know the Lord says, mine is the gold and the silver? Praise ¿Cuántos God. saben que Dios dice, yo soy el Dios del oro y de la And plata? God does what He's got to do to take forth the gospel. Praise Y God. Dios hace lo que tenga que hacer para llevar el evangelio I hacia always adelante. say what we have is not ours. Yo siempre digo, lo que tenemos no es de